बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं सदाए ज़िंदगी, आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आप अपने मसाइल रखते हैं और यहां से हम अल्लाह के नाम के साथ उनका हल तलाशने की कोशिश करते हैं। आइए आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब। मुफ्ती साहब, खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। और आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में लोगों से के सामने उनके मसाइल के हल रखते हैं, उनके से बातें करते हैं। तो आज नाज़रीन आप अपने सवाल रख सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं जब तक हमारे कॉलर जुड़ते हैं। लेकिन आज के एक मौजू पर हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात जरूर करेंगे क्योंकि वो जरूरी है, कुछ अच्छी बातें भी रहनी चाहिए, वरना हम कॉल्स में उलझ जाते हैं तो कुछ बातें नहीं रह पाती हैं। मेरा ये पूछना था आपसे कि जो अब हाजी हो गए हैं, आज़मीन हज थे जाते समय अब हाजी हो गए हैं, हाजी होकर लौट रहे हैं, अब हिंदुस्तान वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, वतन वापसी का। तो जब हाजी पहुंच जाते हैं अपने घर, अपने शहर, तो वहां पर जो उनसे मिलने वाले हैं उनका रवैया कैसा होना चाहिए उनके लिए, और जो हज करके आए हैं हाजी अब हैं उनका सलूक कैसा होना चाहिए बाकी लोगों के लिए, इस पर भी जरा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जी जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और हिदायत दिए हैं, वहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। आपने फरमाया कि जब हाजी हज से वापस हों तो जो लोग उनके करीबी हैं, जानने वाले, पहचानने वाले, महल्ले वाले, इलाके वाले, रिश्तेदार, अक़रबा, अइज़्ज़ा, दूर के लोग, उनसे मिलें, उनसे मुसाफा करें, उनसे सलाम करें, उनसे दुआएं लें। जी उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कि जो लोग दियार नबी और अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह की ज़ियारत की है, अल्लाह के घर को देखा है, वही वो सरजमीन जहाँ पे 1500 साल पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा हुए, जहाँ चले फिरे, जहाँ से इस्लाम की शमा रोशन हुई, तो उन दियार को देख करके वो आए हैं, तो यकीन उनके असर पे वो एक ताजगी बाकी रहती है। तो जब वहाँ के हालात लोग उनको सुनाएंगे तो इनके दिलों के अंदर भी वो तड़प, वो जज्बा और वो ख्वाहिश पूरी पैदा होगी कि वो भी वहाँ जाने की तमन्ना करेंगे। तो वहाँ इसीलिए वहाँ से लोग आने के बाद वहाँ जो कुछ भी होता है उसके बारे में बयान करते हैं। अलबत्ता मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ परेशानियाँ भी होती हैं, बहुत सारा मजमा है, बहुत सारी भीड़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वहाँ की जो पेश आमदा परेशानियाँ हैं उसका जिक्र वहाँ किया जाए, बल्कि वो दियार ऐसी है कि वहाँ की परेशानी के बर्दाश्त करने पर ही तो अल्लाह ताला का अजर मिलता है। बेशक, अगरचे गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है, फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, वहाँ की कमियों को नहीं बयान करके वहाँ की खूबियों पर रोशनी डालनी चाहिए, ताकि लोग के अंदर ये हौसला जज्बा पैदा हो। बहुत अहम बात आपने बताई। वाकई ये भी एक सवाल था, क्योंकि मिलने जुलने का भी एक सलीका होना चाहिए, और ख़ास तौर से जब हम हाजी बन के आए हैं और जब मिलने वाले आ रहे हैं तो वो एक अलग ही एक रूहानियत भी होती है, उस मुलाकात में एक अलग ही जज्बा होता है। चलिए, मेरे साथ दो कॉलर जुड़ गए। अयूब खान है तेलंगाना से और एक अफसर अली भाई साहब हैं, तो आइए अयूब भाई से बात करते हैं। अयूब साहब, अपनी बात रखिए। तेलंगाना में कहाँ से बोल रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये खाना खाने की सुन्नत, कुछ तो कपड़े पहनने की सुन्नत कितने जानकारी चाहिए। खाना खाने की सुन्नत क्या है और कपड़े पहनने की सुन्नत क्या है, ये जानना है आपको? जी अच्छा जी, जरूर बात करेंगे इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। और अफसर अली को भी सुन लेते हैं, फिर अयूब भाई आपके सवाल का जवाब देते हैं। अफसर भाई, अपनी बात रखिए। अफसर अली साहब, अपनी बात रखिए। अफसर अली साहब लगता है लाइन पर नहीं है। तो हमारे अयूब भाई पूछ रहे हैं तेलंगाना से कि खाना खाने की सुन्नत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, कपड़े पहनने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि खाने का जो एक सुन्नत के माने एक तरीके के हैं जी, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम किस तरह खाते थे। मतलब ऐसा ना हो कि इंसान जानवरों की तरह खाए, इसलिए आपने भी कुछ हिदायत दी हैं। उसका तरीका यह कि आदमी इस अंदाज से बैठे कि बिल्कुल एकदम पेट को एकदम भर ले कि डकार भी न ली जा सके और उसे डाइजेस्ट का मौका न मिल पाए। इसलिए कहा गया कि दो पैर के बल, जैसे दो पैर के बल आदमी बैठे और दोनों पैर पे बैठ करके, और मतलब आलती पालती मार के भी है और दो पैर पे बैठे, तो उससे ये कि पेट थोड़ा दबा रहता है, तो खाना ख्वाहिश से कम खाया जाएगा, तो उसका फायदा होगा कि डाइजेस्ट होगा। जी, एक तो ये कि छोटा लुकमा आदमी ले,
چھوٹا لقمہ کے لیے جو ہے وہ 3 انگلیوں سے لینے میں بڑا سا لینے میں ذرا پریشانی ہے، آدمی ادھر ادھر گرتا بھی ہے، تو چھوٹا لقمہ لے گا تو زیادہ دیر تک چبائے گا. اور یہ کہ بسم اللہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، کھانے سے پہلے وہ ہاتھ دھوئے اچھی طریقے سے، پھر اللہم بسم اللہ کے ذریعے سے وہ کھانا شروع کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور اسی طریقے سے کھانے کے بسم اللہ حمدن کثیرن مبارکن طیبہ یہ دعائیں پڑھتا رہے. پھر کھانے کے بعد وہ دونوں ہاتھ کو دھوئے. آج کے ماحول ہے کہ پوچھ پاچھ لیا پانی کمی کے بنا پہ، لیکن اس کے بعد دھونا چاہیے. اگر بسم اللہ شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو درمیان میں کہہ دے بسم اللہ اولہ و آخرہ. بالکل اسی طریقے سے آخر میں کی دعا پڑھے اور ہاتھ دھوئے. یہ کھانے کی سنت ہے. جی. اور کپڑے کی سنت یہ کہ داہنی طرف کا جو ہے پہلے ڈالے اور بائیں طرف کا بعد میں ڈالے. نیا کپڑا پہنے تو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، کہ یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور اس کے ذریعے میں زینت اختیار کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اور بیٹھ کر کے کپڑا پہنے تاکہ گھر میں لوگ ہیں سطر نہ کھلے. یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. بہت اہم بات آپ نے بتائی. شمع پروین کو سنتے ہیں مہاراشٹر سے. شمع جی اپنی بات رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے جب بھی اپنی اذان ہوتی نا جی تو کتے اتنے برے برے روتے اور بری بری آوازیں کاٹتے اور اکھی رات بھر بھی ایسی بری بری آوازوں سے روتے. جی تو کوئی عمل بتائیے مجھے. تو آپ کے ایریا میں بہت سارے کتے اکٹھا ہو گئے کیا؟ بہت کئی 150-200 کتے ہمارے ایریا میں. جی جی جی. کہاں مہاراشٹر میں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم مہاراشٹر میں عثمانیہ پارک سے جلگاؤں سے بات کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے اپنا سوال رکھا، اس کا جواب ہم دیتے ہیں. آپ سنیے گا. ایک اور کالر ہے عطاء الرحمان کرناٹک سے، ان کو بھی سن لیتے ہیں. عطاء بھائی اپنی بات رکھیے. وعلیکم السلام. جی بولیے. ہاں، یہ میں ادھر کرناٹک سے لکھولی سے بات کر رہا ہوں. یہ لکھولی سے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیے. یہ میں جو بھی کام کرتا ہوں پورا صحیح ہوتا ہے، آخر میں وہ جو کام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں جو کام مطلب آپ کا رک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے. شروع میں تو صحیح ہوتا ہے لیکن بعد میں رک جاتا ہے. اس کا جواب لیں گے. بہت شکریہ آپ نے فون کیا. تو ہماری بہن جو کہہ رہی تھی کہ جب اذان ہوتی ہے تو کتے روتے ہیں، بہت سارے اکٹھا ہو گئے ہیں ان کے ایریا میں، تو رات بھر روتے ہیں. کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو بہکاتا ہے نماز نہ پڑھو تو وہ سے وہ بھاگتا ہے، تو ان کو دیکھ کر کتے جو ہے آواز دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا چاہیے. تو اس سے کتے کی جو بھونکنے کی آواز اصل میں وہ شیطان کی وجہ سے ہے. تو اور بھی انسان اللہ سے پناہ مانگے کہ شیطان وسوسہ نہ ڈال پائے. تو اس کے لیے اپنے تواضع اور اپنی کمزوری کا اظہار اللہ تعالیٰ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھر بھی روتے رہتے ہیں. تو اس میں بھی ہم پڑھ کر کے چند مرتبہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ وہ ایسا ایسا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لاحول کا اگر ہم ترجمہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ جی، لا حول. حول کے معنی آتے ہیں بچاؤ. جی، کہ مجھ میں گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. جی. ولا قوت، اور مجھ میں نیک اعمال کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میں گناہوں سے اپنے بلبوتے نہیں بچ سکتا اور میں نیک اعمال بھی اپنی قوت سے نہیں کر سکتا. یہ اس کا اظہار اللہ تعالیٰ سے. جب یہ دلوں سے بولتا ہے تو پھر اس کو ہمت ملتی ہے کہ پھر کچھ کرے. ٹھیک ہے. علی احمد صاحب کو بھی سنیں گے جودھ پور سے، پھر عطاء الرحمان بھائی کے سوال کا جواب دیں گے. علی احمد صاحب اپنی بات رکھیے. جی ہاں، ہمارا یہ ایک مسئلہ تھا سر کہ ہمیں جو نکٹ قریبی ہے وہ پریشان زیادہ کرتا ہے. جی. وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے جس سے ہمیں بچوں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کا جی اٹھ جاتا ہے اور ان کو. مطلب آپ کا قریبی مطلب کیا پڑوسی؟ جی نہیں، رشتے دار ہوں نا آپس. اچھا، رشتے دار. جی جی. وہ آپ لوگوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں؟ جی ہاں، مطلب بچوں کو زیادہ ان کے اوپر ہی کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتا ہے جس سے وہ ان کا جی من بھٹک جاتا ہے. اور جی، آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں؟ ہمارا ایک تو 24 سال کا ہے جی اور ایک 28 سال کا ہے جی. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو بچے مطلب ان کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں رشتے دار، ہے نا؟ ان کے اوپر ایسا مطلب معلوم کیا کوئی کہتا ہے گندا کرتا رہتا ہے جس سے بچوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے.
जी जी उनका जी उठा देता है जी घर से। जी 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 समझ गए हम आपका सवाल। बहुत शुक्रिया, जोधपुर से आपने बात रखी अपनी। तो पहले अताउर रहमान साहब के सवाल की बात करते, कर्नाटक से जो फोन किया था कि जो भी काम करते हैं शुरू में तो अच्छा होता है, आखिर में जाके गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए कि पहले तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज की पाबंदी न करने की बिना पे खैर बरकत हमारे घरों से चली जाती है। एक तो नमाज की पाबंदी करें और फिर इस्तिग़फ़ार खास तौर पे करें। और जैसे जब जिस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप रोजाना सलातुल हाजा की यानी पाबंदी करें। रोजाना 2 रकत जो है नमाज के साथ अलग से पढ़ें और उसको कंटिन्यू रखें जब तक ये काम ना हो जाए। तो जो रुकावटें, बंदिशें या नाकामी हो जाती तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपका काम आखिर तक तमाम होगा, पूरा होगा, अंजाम तक। नमाज हाजत पढ़ें, सलातुल हाजा पढ़ें 2 रकत के इस इरादे से हम खास तौर पर पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करें तो इंशाल्लाह इसमें रुकावट नहीं आएगी। ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जैसा कि सोच रहे हैं? नहीं, थोड़ी सी दिक्कत इनके बिजनेस में कुछ रुकावटों की चीजें लगती हैं, वो इंशाल्लाह उसी से दूर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हमारे अलीम अहमद भाई जोधपुर से जो पूछ रहे थे कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो बच्चों को बहका देते हैं या वो कुछ कहना ये चाह रहे थे, वो कह नहीं पा रहे थे, जितना समझ में आया कि कुछ कर देते हैं। अब वो शायद ये कहना चाह रहे हो इनके, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हैं, 24 साल के, 28 साल के। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है जिसमें फरमाया कि उनको एक शैतान ने ये कहा था कि जब वो रोजाना चोरी करके ले जाता था कि तुम अपने माल की हिफाजत उस वक्त तक नहीं कर सकते, रोजाना चोरी हो जाती थी, तो उसमें ये अमल बताया था कि आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो उससे शैतान चोरी नहीं कर पाएगा। तो जब वो चोरी नहीं कर पाएगा तो दूसरे असरात भी नहीं डाल पाएगा। और जो लोग करने कराने के जरिए से उन्हीं शयातीन या नागुफ्त जो दूसरी ताकत है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो यही हिफाजत का एक बहुत बड़ा नुस्खा है। आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़ें और कसरत से पढ़ करके उन बच्चों को पिलाते रहें, तो उस पर दूसरी तरफ से जो असरात होने वाले मुमकिन असरात होंगे वो असरात नहीं होंगे। और ख़ास तौर पर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सबको सूरतें याद होती हैं, ये आसान है। आयतुल कुर्सी और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास बच्चों को पानी में दम करके बच्चों को पिलाते रहें, इंशाअल्लाह वो असरात नहीं होंगे उन पर, वो ठीक। अगर अभी बड़े बड़े लड़के अगर नहीं पीने, कई बार ऐसा होता ना कि उसमें भी जिद, तो फिर बिना बताए जो है उनको पिलाते किसी पानी रखें घर में और वो पिलाते फ्रीज में रखें, पिलाते रहे, है ना। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक छोटा सा वक्फा लूंगा आपकी इजाजत से, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। आपके कॉल्स लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं, आप कॉल कीजिए और जब भी आप कॉल करें तो टीवी का साउंड जरूर कम कर दीजिएगा ताकि हम लोग अच्छे से बात कर पाए। अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देखते रहिए सदाए जिंदगी। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं सदाए जिंदगी। इस वक्त मेरे साथ 2 कॉलर्स जुड़ चुके हैं। फरीदा बानो है हमारी बहन, कर्नाटक से आई है, उनसे हम बात करते हैं। फरीदा जी अपनी बात रखिए, फिर अफसर जी से बात करेंगे। फरीदा जी अपनी बात रखिए। हाँ जी जी बोलिए। जी हम तो किराए घर में रहते हैं, तो वो हिंदू का घर है वो, उस घर में वो हिंदू की मूर्ति भी है और हमारी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, इसीलिए क्या पूछना था। ठीक है, अच्छा अफसर अली साहब, शुक्रिया आपने फोन किया बहन। अफसर अली साहब अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी हमारी बेटी है जनाब, वो बहुत परेशान हाल है साल भर से, समझे ना। उनकी सास को शुगर की मरीज है, ससुर जब से कजा कर गए हैं तो सास की मरीज बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं सर। कुछ वजीफा बता देते तो बहुत मेहरबानी होती। जी 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 इसी वजह से। और एक सवाल है सर कि हमारा बच्चा को नौकरी जल्दी नहीं मिल रहा है, उसका आफ्ताब अली नाम है उनका, हुआ है, कंपनी उसको परेशान करे, कोई वजीफा उनके लिए भी बता दें ताकि वो नौकरी बची रहे। हम तो वो इनके रिटायर आदमी है सर, इसलिए जी जी जरूर जरूर सर जरूर बताएंगे, आप परेशान मत होइए, अल्लाह के नाम से सब कुछ बेहतर होगा, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक होगा, आप परेशान मत होइएगा। तो जो 2 सवाल हमारे पास आए तो मैं पहले इन्हीं के सवाल की बात करता हूँ, हमारे भाई साहब के। अफसर अली साहब इनका नाम है, इनकी बेटी का जो ससुराल है वहां पर उनकी सास को डायबिटीज है, ससुर के जाने के बाद में कर्जे में उनका परिवार डूबा हुआ है, तो क्या आप सलाह देंगे? सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर करे और इनकी बेटी की ससुराल अल्लाह उनके घर की दिक्कतों को दूर करे और खुशहाली उनके घर लाए, बीमारियों से घर को नजात दे।
اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور دوسرے کے گھر میں یہ پریشانی آ رہی ہے تو اس کے لیے اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کرائیں تو سب سے اچھی بات ہے. اور تھوڑا سا یہ لمبا ہے اس لیے بہت سے لوگ اس کو کر پاتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں کر پاتے ہیں. تو اپنے گھر میں درود شریف کی کثرت رکھیں تو یہ جو پریشانی ہے ان کی ذاتی طور پر یہ دور ہوگی. اور بیماری ہے, بیماری کے لیے میں اکثر سب کو بتاتا رہتا ہوں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ چھوٹی سی آیت ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ 19ویں پارے میں ہے. تو اگر یہ آیت پڑھیں تو ان کے گھر کے لیے بھی شفا ہے مرض سے, اور آیت درود شریف کی کثرت کرے تو آل اوور گھر میں جو دقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ڈائبٹیز میں تو تھوڑا پرہیز بھی کرنا ہی ہے جی, اور انشاءاللہ ڈاکٹر نے جو دوائیں دی ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے جی. کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے ایک شخص کو گھر میں اگر ڈائبٹیز شوگر ہو, کچھ ان کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر وہ چڑچڑانے لگتے ہیں, تو ہوتا ہے ان کا اپنے اوپر بھی قابو نہیں رہتا ہے, کئی بار وہ اگنور بھی کرنے کی چیزیں ہیں جی. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے کثرت سے پڑھنا, اور سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کر سکیں زیادہ بہتر. ٹھیک ہے. اور ان کا بیٹا ہے آفتاب علی, ان کو کمپنی والے پریشان کر رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی بڑے پریشان ہے, ظاہر سی بات ہے. بالکل ان کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اپنے صاحبزادے سے کہی, اور آپ بھی آج سے آپ نے بتایا کہ ریٹائرڈ ہیں آپ, تو میں ایک اچھی چیز بتا رہا ہوں آپ کو, انشاءاللہ یقیناً شفا فائدہ ہوگا. صاحبزادے سے کہیے کہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کثرت سے کریں. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے سامنے والوں کے دلوں میں ایک رحم کرم آ جاتا ہے. وہ سختی جو سامنے والا کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ یا پریشان کرنے کی نیت ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے اخلاق کو بھی اچھے کریں اور ڈیوٹی کی پابندی کریں, اور یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ دقت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کہیں اور جاب مل جائے تو اور اچھی بات ہے, اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ یہی جاب ان کی برقرار رہے گی, ایسی کوئی دقت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہماری بہن کا ایک سوال تھا, حالانکہ ہم سب ہم وطن بھائی بہن ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی کے گھر میں کرائے سے رہتی ہیں, غیر مسلم ہیں وہ, تو ان کو عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں رہتی. حالانکہ وہم بھی ہو سکتا ہے, ہم سب ہم وطن بھائی بہن ہیں اور سب کے اپنے اپنے عبادت کرنے کے طریقے ہیں. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام جب تک مکے میں رہے 13 سال تک اسی خانہ کعبہ میں بت بھی تھے, لیکن نبی کریم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے, طواف بھی کرتے تھے, جاتے بھی تھے. یہ پہلو جو اہم پہلو ہے یہ ہم مسلمانوں کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. بے شک. ایک تو یہ بات جی. دوسرے یہ کہ جب بہت سے لوگ ہیں مندر مسجد سامنے ہوتے ہیں, ان کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے اس لیے ہماری دقت ہے. تو یہ دل میں ایک چیز بسا لی جاتی ہے تو اس کی بنا پہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کوئی دقت ہو ایسا نہیں ہوتا جی. وہ سائیڈ میں ہے اور وہ اپنا وہ آپ کے گھر میں تو کوئی انٹرفیئر کا معاملہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے یہ نہیں, آپ اپنی عبادتوں میں. اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو مکان کرائے پر دیا ہوا ہے, انہوں نے یہ چیز نہیں محسوس کی, تو آپ کو بھی نہیں محسوس کرنا جی. اور آپ اپنی عبادتوں کو جو پروپر وے میں کرتی ہیں وہ کرتے رہنا ہے, اس کو نظر انداز نہیں کرنا. آپ اگر پروپر وے کریں گے تو یہ دقت آپ کی ختم. بہت اہم بات. اور ہمارے ملک میں تو بہت ایسی کئی مثال دیکھنے کو مل جائیں گی جہاں مندر مسجد آمنے سامنے ہیں اور تمام عبادتیں چل رہی ہیں. یہی تو اس ملک کی خاصیت ہے. اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں بھی اگر کرائے سے رہتے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں, ہمیں کوئی کرائے پر دیتا ہے, ہم کسی کو کرائے پر دیتے ہیں. یہی تو ملک میں ایک ساتھ رہنے کا فائدہ ہے. اور ایک اور ہمارے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی اپنی بات رکھیے. جنید خان ہے جی, بتائیے. جی میرے 3 سوال ہیں. پہلا تو میری بھانجی ہے, اس کا نام افسا ہے, اس کا مطلب نام کا میننگ جاننا ہے مجھے. جی افشا ہاں افشا ہاں جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے, مطلب مجھ سے بڑی ہے, اس کی مطلب شادی مطلب ابھی طلاق ہو چکا ہے, 2 مہینے ہو گئے. تو شریعت کے حساب سے مولانا نے بتایا تھا کہ 3 مہینے تک دکھا نہیں سکتے. تو ابھی تو فی الحال مطلب 2 مہینے ہو چکے ہیں, مطلب اس 5 تاریخ کو 2 مہینے ہو جائیں گے, تو کیا ہم دکھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مطلب یہ جانا ہے کہ رشتے اور آ رہے ہیں تو مطلب رشتے کے لیے جو آ رہے ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. مطلب شریعت کے حساب سے اپنے اس میں مطلب 3 مہینے نہیں دکھانا ہے, ایسا مولانا نے بتایا ہے. جی جی. تو کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دکان میں مطلب پریشانی بہت ساری ہیں اور مطلب پورا ہی مطلب کام یہ ہو چکا ہے ہمارا, رک گئے. ٹھیک ہے, ضرور ہم بات کریں گے آپ کے بارے میں.
जी ठीक है मुफ्ती साहब, जवाब आप दीजिएगा, छोटे छोटे जवाब लेंगे ताकि और भी कॉलर्स को ले सके। तो पहले तो अफशा का मतलब बताइए। देखिए, अफशा के माने आते हैं राज इफ्शा हो जाना। असल में ये इफ्शा है, फैल गया, जैसे इस्तिगफार लफ्ज है लेकिन अस्तगफार बोलते हैं। किसी चीज का आया हो जाना, किसी चीज का जाहिर हो जाना, बिल्कुल अपेयर हो जाना किसी चीज का, जैसे राज इफ्शा हो गया, राज खुल गया, ये इफ्शा के माने खुल जाना, जाहिर हो जाना। ठीक है। और इनकी जो बड़ी बहन है उनका तलाक हो चुका है, 2 माह हो गए हैं, तो अब नए रिश्ते के लिए जो लोग आदमी को दिखा सकते हैं। अहम सवाल है ये। देखिए, उलमा ने बयान किया कि वो 3 महीने तक, यानी 3 पीरियड्स तक, अगर किसकी पीरियड आने का टाइम है तो मेनोपॉज का टाइम नहीं आया है तो वो 3 पीरियड्स आने तक वो इद्दत में है। इद्दत के अंदर उसको अपने घर में रहना है, बाहर निकलना नहीं है, बनाव सिंगार नहीं करना है। लेकिन जैसे रिश्ते वाली बात है, कोई आदमी देखना चाहता है और जैसे 3 महीने कंप्लीट होंगे इनके तो इनका रिश्ता हो जाएगा। तो रिश्ता अभी तो होना नहीं है, बल्कि सिर्फ दिखाने वाली बात है। हो सकता है वो लड़का सऊदी चला जाए, कहीं बाहर चला जाए, तो वो दिखाया जा सकता है, उसको बनाओ सिंगार से मना किया गया है। लेकिन आगे रिश्ता हो रहा है, लेकिन उस वक्त तक के लिए अगर कोई ऐसी बात है तो दिखा देने में कोई बहुत बड़ा गुनाह की वाली बात नहीं है, दिखा सकते हैं। रिश्ता अभी नहीं करना है, रिश्ता तो इद्दत के बाद ही। हाँ, रिश्ता 3 महीने बाद करना है, लेकिन देखने वाले अगर आते हैं तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है। दुकान में बहुत परेशानी रहती है इनकी। दुकान में परेशानी है आपके लिए तो एक तो ये कि जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसको अपनाएं। सूरह मुज़म्मिल अपनी दुकान में अगर आपसे हो सके या खुद पढ़ने वाले या किसी के जरिए पढ़वाएं तो इंशाअल्लाह 11 मरतबा अगर रोजाना सूरह मुज़म्मिल पढ़ाएं दुकान में तो बड़ी। और अगर उससे छोटा चाहें तो या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो पढ़ें, अल्लाह खैर बरकत अता फरमाएगा। ठीक है। और मुफ्ती साहब, बस आपसे गुजारिश थी कि आज जो तमाम कॉलर्स हमारे लिए आए थे उनके लिए दुआ कर दीजिए, और जो नहीं लग पाया जिनका कॉल उनके लिए भी कर दीजिए। उनकी जो भी परेशानी होगी वो हमसे नहीं बता पाए, इंशाल्लाह कल बताएंगे, परसों बताएंगे, लेकिन आप दुआ कर दीजिए उन तमाम लोगों के लिए। आइए हम सब हाथ उठाएं, सबके लिए दुआ में। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन मुवाफियन लिनिअमिही व मुकाफियन लिमज़ीदिही, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा, या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या अहकमल हाकिमीन। या अल्लाह, हम में से बहुत से लोग या अल्लाह बेरोजगार हैं, परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को, उनकी बेरोजगारियों को दूर फरमा। आमीन। या आलमीन। बहुत से कॉलर्स ने हमसे बीमारियों का जिक्र किया है, बहुत से लोगों ने बेरोजगारी का जिक्र किया है, या अल्लाह अपनी अपनी परेशानियों का जिक्र किया है। या अल्लाह तू उनके मकासिद को जानता है, अल्लाह उनके मकासिद को पूरा फरमा, उनके घरों की बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह उनके घर में या अल्लाह सेहत आफियत सलामती अता फरमा। और जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग आसेब से, जिन्नात से, या अल्लाह सेहत से, इन सब चीज़ों से परेशान हैं, अल्लाह तू उन्हें नजात अता फरमा। अल्लाह तू अपनी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू अपने फरिश्तों को उनकी हिफाजत में लगा दे। या अल्लाह जो बेरोजगार हैं, या अल्लाह रोजगार से परेशान हैं, या रोजगारी में कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, खैर बरकत नहीं हो रही है, अल्लाह उसमें खैर बरकत अता फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन। जो लोग बेशादीशुदा हैं, या अल्लाह उनके लिए गैब से शादी का इंतजाम फरमा। या इलाहुल आलमीन। हमारी दुआओं को या अल्लाह कबूल फरमा। जो लोग अपनी बात नहीं कह सके, या अल्लाह उनके भी जायज मकासद को पूरा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो नाज़रीन, आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी, आपके सवालात होंगे और सदाए जिंदगी में हमारे आलिम दीन के जवाब होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और आप रहिए इसी सलाम के साथ, अपना ख्याल रखिए।